हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्कुका मु कोन थरे आपण मन स्वागत करछ तो मु गोटे क्वेश्चन करथि तार आंसर बहुत दे देले मु अलग आज अलग क्वेश्चन करिवे तो सुनना भी असते वो बेसे ती जण देखो मोर क्वेश्चन आंसर दबो हैला गट पचारबे पचारा तो खाइले फल ताकू आंकिले रंग तार सेटा भी मोर तो मने पड़े मु कोन पचारबी ना 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 से खाइले फल आंकिले रंग से गोटे झीवर ना कहले देखी से नाटा कौन हबो केमिति हो तमे ताकू भी खाउछ ताकू भी आखुछ से गोटे ना झीवर जो माने भी जानि छते वीडियो ये रे भी कमेंट करि परबे वो भी सुना बाप बर्तमान दी जण जाको भागिले वो आखि खाइले फल आखिले रंग से भी गोटे झीवर ना खाइले फल आखिले रंग खाइले जो से भी गोटे झीवर ना खाइले फल आखिले रंग हां एवढा झुवर ना एवढी द्या ना बेल बेल से गोटे ताकू कोन रंग करे कोन बेल कहउछन नाही ना से बेल भी हबनी आ कोन तो बेल रंग किए कहछि बेल रंग अछि बेल रंग कोना कोन एवढा रंग ସେଇଟା ତମର ବୁଢୀ ମାନେ ଯାହାର ନା ଧରୁ ନଥିବ ସେମାନେ କହିବେ ହଁ ବେଲ ରଙ୍ଗ ନା କୋନ ସୁନା କୋନ ବହୁତ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ଦେଖି ସୁନା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ମତେ ଏଟା କି जानी करनी ଜାଣି ପାରୁନ ଖାଇଲେ ଫଳ ଫଳଟା ଖାଇଲେ ରंଗ पिजुली ପିଜୁଳି ଆପଲ୍ ଆପୁନ ପିଜୁଳି ହଁ बेदना ନା कमला ୟେସ୍ କମଳା କମଳା ତମେ କେତେ ମିନିଟ୍ ବା ଭାବି 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 କହିଲ କମଳାଟା ଭାବି ତମେ ଭାବୁଥିଲ କେତେ କହିଲ ନା କମଳାଟା ଭାବି ତମେ ବେଲୁରା ନା ଅଛି ବେଲୁରା कमला कमला କମଳା କାଇଁ କହିଲ ଦେଖି କମଳା। କମଳା ଦେଖ ସିଏ ଖାଇଲେ ଫଳ ଆଖିଲେ ରଙ୍ଗ କାଇଁ ରଙ୍ଗଟା କଣ ତାକୁ କମଳା ରଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତା ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ ବି କମଳା କମଳା ଫଳଟା କଣ ତ ସିଏ ହେଲା କମଳା ତ ବହୁତ ହେଇପାରିବେ ସୁନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ କमेंट କରିବେ शेयर କରିବେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ ତ ରହୁଛୁ ବାଏ 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 କର ନା